Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. We are starting to come to the end of chapter 6 of 1 Corinthians chapter 6. We're coming to the end. Estamos empezando a llegar al final del capítulo 6 de Primera de Corintios. Estamos llegando al final. So we saw that the one who joins himself to the Lord becomes truly one with him. Hemos visto que el que se une al Señor se hace verdaderamente uno con Él. You know, it's very interesting. If you look in the Greek, Saben que es muy interesante. Si miran en el griego, when it says the one who joins himself, cuando dice el que se une a sí mismo, the word actually means to be knit together or even to be welded together, like you weld metal together. la palabra en realidad significa estar unido o incluso estar soldado, como cuando se suelda metal. Make these two into one. Hacer que estos dos sean uno. That is a powerful truth, because when God looks at you, he sees Jesus. When God looks at Jesus, he sees you. Esa es una verdad poderosa, porque cuando Dios te mira, ve a Jesús, y cuando Dios mira a Jesús, te ve a ti. God is amazing that he did that with us who were so messed up. Dios es tan asombroso que hizo esto con nosotros, ya que estábamos tan desordenados. And yet he made us one with his beloved Son, who is pure, perfect, and holy. Y aún así nos hizo uno con su Hijo amado, que es puro, perfecto y santo. Now Paul says, this is why you must keep running away from sexual immorality. Ahora, Pablo dice, por eso debes seguir huyendo de la inmoralidad sexual. Let me explain something to you, my dear friend. Déjame explicarte algo, mi querido amigo. Now, is sexual immorality destructive for those who live in it? Very destructive. Ahora, ¿es la inmoralidad sexual destructiva para aquellos que viven en ella? Muy destructiva. There are terrible consequences for sexual immorality. Yes, very bad consequences. ¿Hay consecuencias terribles para la inmoralidad sexual? Sí, consecuencias muy malas. Has sexual immorality destroyed a lot of life all over the world? Yes, it sure has. ¿La inmoralidad sexual ha destruido muchas vidas en todo el mundo? Sí, sin duda. But look at what the Apostle Paul is telling us. Pero miren lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. The Apostle Paul is not telling us that we need to flee, run away from sexual immorality because of the consequences. El apóstol Pablo no nos está diciendo que necesitas huir o escapar de la inmoralidad sexual debido a las consecuencias. He's not saying, hey guys, this is going to destroy your marriage, it's very bad, that's why you need to run from it. Él no está diciendo, oigan chicos, esto va a destruir su matrimonio, es muy malo, por eso necesitan huir de ello. No, Paul says the reason why we have to run from it is very, very clear. No, Pablo dice que la razón por la que tenemos que huir de esto es muy, muy evidente. It is because you have become perfectly one with Jesus. Es porque te has hecho perfectamente uno con Jesús. And every time you commit sexual immorality, you drag Jesus into that. Y cada vez que cometes inmoralidad sexual, arrastras a Jesús hacia eso. What a shocking statement. ¡Qué declaración tan impactante! And he says that's why you have to run from it. Not only not do it, run from it. Y dice, por eso es que tienes que huir de ello, no solo no hacerlo, huye de ello. Do you know, there is it's a big difference if you try to avoid something or if you run from something. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre tratar de evitar algo a huir de algo? When I read what the Apostle Paul says here, and he repeats this to his son Timothy too, Cuando leo lo que el apóstol Pablo dice aquí y también se lo repite a su hijo Timoteo, I immediately think of Joseph. inmediatamente pienso en José. You see, Potiphar's wife really wanted to have sex with Joseph. Verás, la mujer de Potifar quería tener relaciones sexuales con José. Joseph did not resist her, he ran from her. José no se resistió a ella, huyó de ella. So much that she tried to force him to grab his coat, and he still ran and left his coat behind. Tanto que ella trató de forzarlo, lo agarró de su manto y él aún así huyó y dejó su manto atrás. And when you look what this word actually means, to flee from sexual immorality, Y cuando se mira lo que esta palabra significa en realidad, huir de la inmoralidad sexual, in the original Greek, it means to escape by flight. en el griego original significa escapar huyendo. It means to be saved from danger by running away. Significa salvarse del peligro huyendo. And you know what? ¿Y saben qué? In the grammar, it's written in the active voice as an imperative. En la gramática está escrito en la voz activa como un imperativo. And in the present tense. Y en tiempo presente. So that means
every single time there's sexual temptation, you have to actively run from it. Así que eso significa que cada vez que haya una tentación sexual, tienes que huir activamente de ella. You know, I don't see that the Bible talks so clearly about other sins. Sabes, no veo que la Biblia hable tan claramente de otros pecados. You know, the Bible says, don't do this, don't do that sin, leave that. Sabes, la Biblia dice, no hagas esto, no hagas ese pecado, deja eso. But when it comes to sexual sin, it says, run from it, put an effort into it. Pero cuando se trata del pecado sexual, dice, huye de él, esfuérzate por huir. Because this involves the Lord who lives inside of you. Porque esto involucra al Señor que vive dentro de ti. Look what he says as the last sentence of this thought. Mira lo que dice como última frase del pensamiento. For every other sin every other sin a person commits is external to the body, but immorality involves sinning against your own body. Porque cualquier otro pecado que una persona comete es externo al cuerpo, pero la inmoralidad implica pecar contra tu propio cuerpo. Do you know? ¿Sabes? I'm sure you've heard the statement from some preacher somewhere Estoy seguro de que has escuchado esta declaración de algún predicador en alguna parte. that before God all sin are equal. Sin is sin. Que ante Dios todo pecado que equivale a pecado es pecado. We make some sins big sins, some sins little sins, but before God, sins are sins. Nosotros hacemos de algunos pecados grandes pecados, de algunos pecados pequeños pecados, pero ante Dios los pecados son pecados. But did you know that the Bible doesn't actually say that? ¿Pero sabías que la Biblia en realidad no dice eso? Think about this. Piensa en esto. Paul literally says every other sin is different than the sin of sexual immorality. Pablo literalmente dice que cualquier otro pecado es diferente que el pecado de inmoralidad sexual. Because there is something that happens, so it seems to me from the Bible, Porque hay algo que sucede, así me parece que está en la Biblia, in the spiritual world, that when two people unite together sexually. en el mundo espiritual, cuando dos personas se unen sexualmente. And Paul is saying whenever you do that, you were united to the Lord and are basically uniting yourself with somebody else who you're not supposed to be united with. Y Pablo está diciendo, cada vez que haces eso, unido con el Señor, básicamente estás ahora uniéndote con alguien más con quien no se supone que debas estar unido. It's very serious. Es muy serio. So let's run. Así que huyamos. Let's run from sexual immorality. Let's run into the arms of Jesus. Huyamos de la inmoralidad sexual, corramos a los brazos de Jesús. See you guys tomorrow. Nos vemos mañana.